Ako sa likod Amo mo to? Ano bang negosyo nito? Oo nga, mukhang mayaman eh. Mukhang nagmamayari ng malaking ari. Diyan ka lang. Okay, solo-solo na to. Ayan, na, Zara. Zara. Siyempre, paano natin malalaman ng winner kung walang show? Solo-solo. Here we go, Zara. 5, 6, 7, 8. Itak-tak mo. Tak-tak mo. Alright! Itak-itak. Tak-tak mo. Itak-tak mo. Tak-tak mo. Itak-itak. Tak-tak mo. Itak-tak mo. Tak-tak mo. Mabilis. Tak-tak-tak-tak-tak. Malandi mo naman. Mabilis yun. Tak-tak-tak-tak-tak. Sa itlog. Itak-tak mo. Alright. Wala pa kami sa halaga. Bang! Kailangan may gano'n. Huwag ang gaslaw mo kasi kaya hindi ka makabuo. Ano? Ano? Ikaw ba nakakabuo? Hello, may anak kaya ako. Oo. Lokong. Bakla lang to, pare. Pero bakla talaga to, makis nga, papa. Halika na! 5, 6, 7! Itak-tak mo. Tak-tak mo. Itak-itak. Tak-tak mo. Itak-tak mo. Tak-tak mo. Itak-itak. Tak-tak mo. Tak-tak mo. Mabilis na. Tak-t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 ak. Itak-tak mo. Now balance mo po. Halika na. Ano? Ako kakanta. Gusto mo? No problem. 5, 6, 7, 8. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Itak-itak. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Itak-itak. Secret? Saan ko lang yung Secret? Secret University. Okay ka na. Amo. Ayan na.